Bienvenue mes chers élèves, je vous propose dans cette vidéo un nouveau cours. Alors, euh, sans doute, vous connaissez tous que dans l'informatique, on utilise une machine indispensable, très importante, qui nous permet d'effectuer des traitements automatiques des informations. Alors, cette machine, c'est l'ordinateur. Il y a des types d'ordinateurs. Il y a le premier type, le deuxième, et le troisième, c'est l'ordinateur bureau, ordinateur portable, et le troisième type, c'est l'ordinateur tablette. Alors, voici les trois types d'ordinateurs. Tous ces ordinateurs nous aident à effectuer des tâches automatiques sur les informations. يعني نقوم بمعالجة أوتوماتيكية على المعلومات. On peut dessiner, on peut calculer, on peut traiter un texte, on peut jouer, on peut faire plusieurs tâches. D'accord. Alors, comme on a déjà vu, on a parlé de l'ordinateur. On a déjà vu que l'ordinateur a des organes internes ou bien des périphériques. أجهزة. On a vu les types de périphériques. Voilà, on a vu l'écran, l'unité centrale, le clavier, la souris, l'imprimante, le haut-parleur, le microphone, la carte mémoire, la clé USB. Ce sont tous des périphériques. أجهزة كاين أجهزة إدخال, périphérique d'entrée, périphérique de sortie et périphérique de stockage. Concernant l'unité centrale, ou bien الوحدة المركزية, ou bien كما سميناها لو بواتيي, وكما كنتو كتقولي ليها قبل ما نقراو الدرس الصندوق. D'accord. Alors, cette unité centrale qui est considérée comme le cerveau de l'ordinateur, ou bien عقل الحاسوب, à l'intérieur de cette unité, il y a plusieurs composants, il y a plusieurs organes. كما إلا بغينا نديرو تشابه ما بين le corps de l'être humain, الجسم ديال الإنسان فيه أعضاء داخلية وأعضاء خارجية. La même chose pour l'ordinateur a des composants internes et des composants externes, des organes internes, أعضاء داخلية وأعضاء خارجية. D'abord, je rappelle que l'ordinateur c'est une machine électronique qui permet le traitement automatique des informations et elle est composée d'organes externes, خارجية, et internes, des organes داخلية. Dans ce cours, on va se baser sur les organes internes de l'ordinateur. Et on va parler de la configuration matérielle d'un ordinateur. C'est quoi la configuration matérielle? C'est tout simplement le groupe des caractéristiques techniques de l'ordinateur. C'est-à-dire مجموع الخصائص التقنية ديال الحاسوب أو ديال مكونات الحاسوب الداخلية. Exemple, مثال على ذلك, la taille de la mémoire vive qu'on va voir ultérieurement, le type de la vitesse du processeur et la capacité du disque dur. Vous allez voir, vous allez comprendre sur quoi je suis en train de parler maintenant. D'accord. Concernant les organes internes d'un ordinateur, يعني المكونات الداخلية أو المكونات التي توجد داخل الوحدة المركزية أو داخل الصندوق. À l'intérieur, les organes qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale. Voilà, il y a plusieurs organes. D'accord? D'accord, ça c'est le processeur, ça c'est le ventilateur qui permet le refroidissement du processeur. Ça c'est la boîte d'alimentation, le disque dur et le lecteur CD ou bien le lecteur DVD. Alors on va voir chaque composant et son rôle. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce cours, ce qui est très important, est de connaître le périphérique ou bien l'organe. تعرف شنو هو l'organe, تعرفوا كيفاش داير في الشكل, تعرف الاسم ديالو وتعرف الدور ديالو. Trois choses très importantes. D'accord.
On va commencer par la carte mère ou bien البطاقة الأم. Ça c'est la carte mère. C'est la carte mère كتسمى البطاقة الأم. C'est l'organe important et indispensable. Voilà, c'est un circuit électronique permettant la connexion des organes de l'ordinateur. يعني واحد الدارة كهربائية تمكن من ربط أو تواصل كاع المكونات كاع لي زورغان interne كاع لي زورغان ديال l'ordinateur. Voilà. Commençons ensuite la boîte d'alimentation. Ça c'est la boîte d'alimentation. Vous voyez, il est composé de prises des lecteurs, c'est-à-dire le lecteur DVD, le lecteur CD, il y a un lecteur disquette, l'ordinateur, etc. هذا المكون أو هذا العنصر أو هذا العضو يمكن من تغذية مكونات الحاسوب أو الحاسوب بالكهرباء، هو اللي كيدخل ليه الضوء. D'accord. Il permet d'alimenter tous les organes de l'ordinateur par l'électricité bien sûr. باش نخدمو خص الضوء. هاد لا بواط داليمونطاسيون هي العلبة ديال التغذية ديال l'ordinateur بالكهرباء. D'accord. Le composant suivant, c'est le disque dur. Et on a déjà vu le disque dur. Le disque dur, c'est un périphérique de stockage. Il permet le stockage des informations à long terme. C'est-à-dire, il permet le stockage d'une manière permanente. C'est quoi permanente? Si j'ai stocké des informations, bien des fichiers, mes images, mes vidéos, mes textes, etc. mes informations en général وخليتهم واحد العام عامين 3 سنين 10 سنين etc. غادي نجي واحد النهار غادي نلقاهم. D'accord. Donc كنقولوا ان le disque dur permet le stockage permanent ou bien à long terme يعني طويل الامد. Il y a des types de disques durs. كاين هناك انواع ديال لي ديسك دور. كاين لو ديسك دور اللي على يساركم كيتسمى هارد ديسك درايف HDD، كاين اللي على اليمين كيتسمى SDD و بيان سوليد ستيت درايف. الفرق ما بيناتهم ان هذا فيه واحد لو ديسك كي اللي كيدور فيه اي اللي على اليمين il est composé de states يعني كيقولوا لهم شرائح. صحيح الفرق بيناتهم ان اللي على اليسار كيدير واحد شويه ديال الصوت اكسيتيرا بخلاف الاخر au niveau aussi de la capacité etc. alors باش ما نطولش عليكم en général هذا تقريبا هذا هو الفرق. donc كيبقى لينا la mémoire vive ou bien الذاكرة الحية. Ça c'est la mémoire vive. La mémoire vive d'un ordinateur ou bien random access memory, elle permet le stockage temporaire des données, c'est-à-dire le stockage à court terme. يعني بالعربية كنقولوا قصير الأمد. Et je vais vous exposer, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette carte mère باستعمال le téléphone portable. غادي نحاول نوري لكم. مثلا lorsque je lance une application, l'application كتستعمل utilise des données. كتستعمل هذوك واحد المعطيات ديالها باش تخدم اللي كيشتغل التطبيق لابد ان يستعمل او يستخدم بعض المعطيات. بما انهم كاينين المعطيات ضروري خصهم فين يتخزنوا. فين غيتخزنوا في لا ميموار فيف. ملي غادي نسد عند اغلاق التطبيق ساليت العمل ديالي اي باغي نغلق التطبيق، هذوك لي دوني غادي يخرجوا من لا كارت مير صافي ما غيبقاوش من لا كارت مير. دايما كنقولوا قصير المدى ا كور تيرم او بيان دون مانيير تومبورير يعني مؤقته. تخزن المعلومات بصفه مؤقته. داكوغ. غادي هنا غيجي واحد لا فيديو اي غادي نوضح لكم
comment le fonctionnement de cette carte, de cette carte, de cette mémoire vive ou bien de cette RAM, la RAM ou bien la mémoire vive. La mémoire vive. باللغة الفرنسية الذاكرة الحية، باللغة العربية RAM c'est-à-dire Random Access Memory باللغة الإنجليزية. والصورة على اليمين تبين المكان الذي نضع فيه هذه الذاكرة الحية. هذاك المكان كيتسمى les slots de RAM. Vous voyez, les slots de RAM. Alors, s'il vous plaît, je répète, vous devez connaître la figure du composant. يعني كيفاش داير الصورة ديال المكون، الدور ديال المكون، والاسم ديالو. ثلاثة ديال الحوايج اللي هما أساسيين. D'accord. Il y a aussi le processeur أو bien en arabe on dit المعالج. في الحصص الأولى كنا نقول on a dit que ou bien que le processeur ou bien que l'ordinateur permet le traitement automatique des informations. Mais quel est l'organe quel est précisément l'organe qui traite ces informations؟ ما هو العضو بالضبط الذي يعالج هذه المعلومات؟ كما كنقولوا جسم الإنسان يهضم الأغذية، ولكن ما هو العضو بالضبط الذي يهضم الأغذية؟ هو المعدة، صحيح، الجهاز الهضمي اليومي المعدة. لا ميم شوز بالنسبة l'ordinateur, oui, il permet le traitement automatique des informations. Mais شنو هو العضو بالضبط اللي كيدير le traitement des informations؟ C'est le processeur. Alors le processeur est responsable du traitement des informations. يتميز، il est caractérisé par la fréquence de son horloge. Elle se mesure en hertz, c'est-à-dire التردد ديال الساعة ديالو. Cette fréquence détermine le nombre d'opérations. هذا التردد يحدد عدد العمليات التي يقوم بها في الثانية. مثال على ذلك، exemple, un processeur de fréquence 3,2 GHz peut exécuter 3 200 000 opérations par seconde. إذن les processeurs اللي ترددهم هو 3.2 جيجا هرتز يمكن أن يطبق 3,200,000 عملية في الثانية. صحيح. Il y a plusieurs processeurs et chaque processeur عنده est caractérisé par son propre ou bien fréquence, et c'est-à-dire par le nombre d'opérations exécutées par seconde. كل معالج عنده السرعة ديالو وشحال من اوبيراسيون كيدير في الثانية etc. D'accord. Et finalement je vous propose ou bien je vous montre le ventilateur du processeur, c'est-à-dire هذاك العضو الذي يساعد على تبريد المعالج. كتبرد المعالج كيدير لنا التريتمون دي زانفورماسيون، دونك غادي يسخن، الا ما تبردش غادي يتحرق، دونك كنبردوه. هذه الفونتيلاتور اللي كتبردو. فوالا انا كيدوزو كورون كما كتشوفوا، لو بروسيسور كيكون لتحت et ainsi de suite. Alors, on a parlé des organes internes de l'ordinateur. تحدثنا عن مكونات الحاسوب الداخلية. Et comme vous avez remarqué dans cette vidéo, il y a plusieurs organes et chaque organe a des caractéristiques, عنده مميزات. في العالم كامل كاينين بزاف ديال لي زورديناتور. كل اورديناتور مثلا فيه لا غام، الذاكرة الحية. Mais la différence entre ces mémoires vives, c'est comme c'est par exemple وحده فيها 3 جيجا، وحده فيها كما كتقولوا 4 جيجا، وحده فيها 2 جيجا، وحده فيها 1 جيجا. بحال تليفون بورطابل كتقول سول شي واحد شحال عندك في الرام، شحال الميموار ديال الرام، كيقول لك انا عندي 2 جيجا، كاين اللي كيقول لك عندي 1 جيجا، كاين اللي كيقول لك عندي 3 جيجا، كاين اللي كيقول لك عندي 4 جيجا et ainsi de suite. La même chose pour les disques durs, bien
بالنسبه لي ديسك دور لي سوبور دو ستوكاج كاين اللي كيقول كان 32 جيجا، كاين اللي كيقول كاين 200 جيجا، كاين اللي كيقول لك 500 جيجا، كاين اللي كي اكسيتيرا. بالنسبه لو بروسيسور اوسي كاين اللي كي تريتي 3 المليون و200 الف اوبيراسيون في الثانيه، كاين كل واحد. الوغ سا اون لابيل لا كونفيغوراسيون ماتيريال دان اورديناتور. بحال ملي كتشري شي اورديناتور كتقول لك قبل ما تشريه كيقول لك راه فيه 500 جيجا بايت في لو ديسك دور، فيه 4 جيجا في لا رام، لو بروسيسور ديالو فيه 3.2 جيجا هرتز et ainsi de suite. D'accord, on l'appelle ça configuration matérielle d'un ordinateur. Il faut qu'on parle aussi sur le lecteur CD-ROM, comme vous voyez dans les deux illustrations suivantes. Elle permet tout simplement la lecture des informations d'un CD. يمكن من قراءة المعلومات الموجودة داخل واحد القرص مدمج. Il y a aussi des lecteurs DVD qui nous permettent de lire et d'écrire. يعني اللي كيمكن من القراءة ديال القرص المدمج والكتابة على القرص المدمج. C'est-à-dire il permet de stocker des informations sur un CD à partir d'un autre support de stockage. مثلا عندي معلومات في لو ديسك دور وبغيت نخزنهم في لو سي دي، et j'ai la possibilité de faire ça. عندي معلومات في لاكلي يو اس بي وبغيت ننقلهم او نخزنهم من لاكلي يو اس بي لو سي دي، j'ai cette possibilité. Si par exemple on veut connaître la configuration matérielle de cet ordinateur par exemple, voilà, je pointe sur l'icône intitulée ordinateur, je clique sur le bouton droit, أضغط على الزر الأيمن للفأرة، je clique sur propriété et voilà. Ici regardez processeur شحال التردد ديالو 2.40 جيجا هرتز. la mémoire installée la RAM ou bien la mémoire vive الذاكرة الحية 4 جيجا اوكتي 2.93 جيجا اوكتي هي اللي utilisable هي اللي مستعملة. et pour le disque dur par exemple, voilà, je clique ici, je clique pour ouvrir. on a les disques durs, bien le disque dur عندي هنا 102 جيجا اوكتي 97.6 جيجا اوكتي 97.6 جيجا اوكتي، تجمعهم وتعرف شحال عندك في لو توتال. D'accord. Vous expliquer le rôle de la mémoire vive, je vous propose d'utiliser le smartphone parce que la plupart de vous ont des téléphones portables, ont des smartphones et la même chose كيما الدور اللي كتلعبوا لا غام في لو تليفون هو نفس الدور اللي كتلعبوا في الاورديناتور، ما كاينش شي اختلاف. دونك j'accède aux paramètres. Après غندخل maintenance de l'appareil. فوالا هنا كتبان لكم واحد ميموار صايي، هذه هي لا غام، هذه هي لا ميموار فيف صايي. غادي ندخل ليها، غادي نشوف التطبيقات اللي خدامه الان. التطبيقات اللي خدامه الان راه لي دوني ديالها كاينين وسط من لا غام. فوالا افيشي بلس فوالا. واخا غنقلبوا هنا على واحد لابليكاسيون بانت ما غاديش نلقاوها. بانت ما كايناش. غادي نخرج اي جو في لونسي لابليكاسيون بانت. ها هي غادي نفتحها. ملي غادي نفتحها اوتوماتيكمون بور كيل فونكسيون لكي تشتغل لابد من تخزين المعطيات ديالها، خصهم يدخلوا لا ميموار فيف صايي. يعني لا ميموار فيف غادي تخزنوا فيها دون مانيير طومبورير بصفه مؤقته المعطيات ديال هاد لابليكاسيون باش غادي تخدم حتى ملي نسدوها، ومن بعد هذوك لي دوني ما غاديش يبقاو. الوغ غادي نفتح لابليكاسيون بانت. دابا راه دخلوا لي دوني ديال هاد بانت، دخلوا لا ميموار فيف. غادي نرجع نشوف واش بصح دخلوا ولا لا. فوالا
ها هي هما، شفتيها في الاول ما كانتش بانت، ها هي دابا ولات. راه غادي نخرج وغادي نسد بانت، ها هي ياك هادي هي بانت، ها هي غنرجع، ها هي فاش التليفون دار لاكتواليزاسيون ها هي مشات بوحدها، مشات قلب عليها ما تلقاهاش. شفتوا يعني التخزين لو ستوكاج دي دوني دون مانيير تومبورير بصفة مؤقتة، العكس ديال لي ديسك دور. لي ديسك دور سي لو ستوكاج ا لونغ تيرم، سيتادير بصفة دائمة او لا طويلة الامد. داكوغ، الوغ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. Merci pour votre présence et à la prochaine, Inch'Allah.